Morning guys, today is Saturday and 6:31 ng umaga. And now guys, we are driving papunta sa ating work. Extra work ko to guys. Normally kasi is free weekend ko pagka yung week, for example, yung laging may week 31 or week 33 or week 19. Yung nakuha ko lang to kahapon ng mga 9 o'clock yata ng umaga. And tawag dito. And then bukas, may work din ako 7 to 15. Kasi nga nakipagpalitan ako sa kasama ko sa work dahil next weekend, para next weekend is isa lang yung yung work ko sa Sunday lang or Monday or Saturday lang ata, kasi siya mag-work sa akin next Sunday. So yun yung guys, yung advantage pag nakipagbalitan. So hindi yung work mo is Saturday, Sunday, whole weekend. But then mamaya mayroon kaming pupuntahan ni Mr. na yung grupo niya, mayroon silang yearly na tawag dyan, yung get together. 2:30 mag-start ng hapon. And then mag-walk lang yan sila. Kasama din naman ako, pero kailangan ko yata munang maidlip. Kasi mahabang gabi. And then hindi pwedeng hanggang 12 ako doon. Kailangan 11 uwi na kami. Kaya nga sabi ko kay Mr. na mag-drive ako mag-isa doon or kanya-kanya na lang tayong sasakyan, kasi baka mamaya late ka o umuwi at may work ako, diba? So yun, siguro daw mga hanggang 10-11 lang naman. So, sabi ko okay lang naman kung 10-11, kasi sa Blue Band kasi kami, so it's only takes mga 20 minutes siguro yan, or 17-18 din yan. Sayang kasi guys pag weekend, kasi meron extra payment. Pag nagtrabaho ka ng 7 to 1 ng ordinary day, like Monday, Friday, at magtrabaho ka ng weekend, parang nagtrabaho ka ng double ng weekdays, like for example Monday and Thursday 7 to 1. Parang ganun yung trabaho mo 2 days bago mo makuha yung sahod mo sa sahod ng Sabado ng weekend. Mas mahal, mas malaki din pagka night shift ka. Yun yung advantage. Tsaka yung mga holiday. Sabi ng asawa ko, grabe daw yung relo ko, nagbabibrate daw yung relo ko kasi may alarm. Imposible kasi pag naka do not disturb na yung phone ko, ganun din yung Apple Watch ko. So imposibleng akin ang nagbabibrate, kasi pagka nagbabibrate din yun sa akin, talagang mararamdaman ko. Never na hindi ko maramdaman. Strange masyado. Kanino ba yun yung nagbabibrate? From here guys, or from bahay, 25 minutes drive ako. Tapos tank ako ng gasolina dahil hindi siya aabot pabalik. Do aabot pero ayoko yung hindi sigurado. Kasi lang ng 50 kilometer lahat balikan. And yung gasolina ko 98 na lang. Mga 40 something na lang matira magdating ko ng bahay. Ayoko nang ganun. Tangkop lang ako ng 150. Ngayon nasa 386 kilometer na yung gasolina ko. Mamaya naman yung car naman ni Bent, kasi yung dadalhin namin normally, kasi car naman niya yung dinadala namin lagi. Tsaka siya naman lagi nagdadrive pag may mga lakad kaming dalawa. Du er også i 2, så. Ja, det er sådan der. Man kan nok vide, om det er med Peter, så hun mener. Nej, det må være
Der har du ingen... Guys, pumunta nga ako dito sa sa party. Ayoko sana kaso sabi ng asawa ko hindi daw pwede kasi nag-order ng food. Kaya ako dito, car na lang and like pumunta ako dito 6:20, yung dinner is 6:30. So dyan sila, yan. Yan ang inom ngayon. Står der nogen, eller hvad? Nej. Ikke umiddelbart. Puha. Og så er der en ostfilet her også. Ay. Noget. Nå, sådan der pænt stor. Jeg tror det. Hvor derude, de er 80 masker inde i Ølgård by. Skål, lille. To. Ayan guys, nandito na ako sa bahay. Nauna na akong umuwi kay Mr. and time check is 10:35 ng gabi. May work kasi ako bukas 7 to 3. Kaya iniwan ko siya doon kasi may sarili naman kaming mga car. May car naman siya, may car ako. Hindi naman kailangan na sabay kami kasi mamaya pa yun uwi. Mga siguro 12 or 1, di ko alam. Ayan guys, so matutulog na tayo at may trabaho tayo bukas. Good afternoon guys, luto tayo ng chicken tikka masala. Ang bango niya. Mabango ang sibuyas. And while nagluluto ako guys, nagsalang ng labahan. And this is it, Jeg tøvs, our den er faldet lidt, dinner. den der. Hvor? Den Ja, det kunne det, jeg har basket. Nå, hvad er... And Der er ingen sker. And yeah. Ej, vi har en køkken. Okay. Jo, vi har. Nej, det er derovre. Ja, vi har. Нет. Der er Paolo forstyrret dig, mens vi så på vejen. Ja. Nej, han forstyrrer dig. Han har forstyrret mig. Så der er ingen, der har forstyrret dig? Jo, det har du jo. Så. Jamen ito na. Men han prøvede. Oh. Kom. Then ang bigana ina sa confirmation. Chicken tikka masala. Vil en af det? No. Det er da også godt, mad. Yes. Det, So for also lettuce, chicken, fried chicken, og den her chicken tikka masala. ja, det her det er noget, man kan lave i store Madali, ja. portioner, jo. Nami pa. Batrudo, silpuli, skala lewa po stuwa po sundi po didis man hape mo pillas. Ja, Så det er klart. hvad siger du kan lave dagen før? Du mener ikke den der. Du siger stor portion. Jo, Du har ikke sagt, at du skal lave for. nej. Du siger bare, du skal lave stor portion.
Jeg kan sige, at det er nemt at lave store portioner. You guys talk. Det er klart, fordi det er så mange. Det er ikke det. Det er nemt at lave store portioner. Det er nemt. Det er nemt. Ja. Yeah, it's easy. Ja. Der er mange andre ting. Det er ikke nemt at lave til 75 personer. Skal du tage at lave ejecocktail til 75 personer, så tager det lang tid. Ja, derfor. Det er Det klart, det er klart. Det er bare en stor gryde, og så er det lavet. Og det kan man lave dagen før også. Det bliver faktisk bedre. Hold man har den her med. Ja, det skal vi. Yeah, of course. Ja. Og koriander. Koriander, det kan jeg dyrke i haven. Så er det gratis. Ja, but den her det er 3 stykker. Cool. Jeg bare jeg stykker på små. Det her, 3 små. Men det er også okay. Og de var jo tilbud. Hvor meget er det? Mga kon ko ang ano na, po, Food for 10 person. kon ko yan. Dego na kami. Natin be, kasi maraming, no, it's because you have also some Danish food. So this is okay for 10 person because there's also a Danish food. Ja. Mm-hmm. 10 person, hold on. Yeah, because you only think about this.